ongkuna ujian panika beni perak sake beres ujian kia seekocak ujian beni perak laib ben misken sepaling raja ujian panika orang soki seekocak ujian panika beni namung perkara semasalah koben mabere jumper panika ujian juken caipon pasera caipon Allah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah orang odi lakar iuji kalaben dua nomor situng kalaben setak maseneng nomor dua iuji kalaben saya maseneng arapa mak setak maseneng disebut kada karena sebanyak lulus manabi iuji kalaben saya tak seneng kaula aja bawa penyakit ajan kanjeng Nabi wa inni atakasyaf ben manabi kaula datang penyakit ajan panika kaula kapta sengkap Rasulullah ani kering lambe arapan sake ki inga ce aben kapta sengkap orang mangken res beres recet pahe kap sengkap tibi orang mukmin tak kira nyingla dari ujian pasti beda fi nafsihi kadang te pegaaban wa waladihi kadang te pegaanan wa malihi kadang te pegadunyana tojuna tak ada boleh tak ile-bele ben Allah pas ekosot tu sana gara-gara sabar ngadepi ujian pada orang laki kempang masuk ke surga lantaran sabar lako eki kiri binina banyak khusus kalagean selaku eki kiri ben binina malaikat ni ketengen ngambian pon pak tak pati banyak periksaan lagu nasudu malam. Ke lelebet mulai can malaikat. Lo mar periksaan geludena atau lembean can malaikat. Oh beun bedi ya terus. Can kanjana, tak usah periksa aja, tak usah aja. Aru cedle periksa bini na mulai odir. Mulai abin ni cet pah. Hesap melolo ben bini. Soson rokon ni dimai sabbe. Aja lendemai tanya aki tak mangkat isro mangkat tak tuli datang telepon tak terima boleh pagi saya tanya aki boleh lah tak usah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabak ibu kena kape, ibu tak ganggu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arwah tak nangali je dan jerwah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seteja para alim, seteja para kiai, seteja para tokoh-tokoh agama, langkong-langkong seteja pengurus takmir masjid napa pun Husnul Khatimah, seteja remaja masjid Husnul Khatimah, seteja
para pengurus-pengurus NU dari MWC, Ranting, sareng sateja banom-banom NU, tanteretan muslimat, fatayat, ansor, banser, sareng sateja kepengurusan NU secara struktural. Satejana abtina banget amal jaki. Sateja para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, atau yang mewakili, sareng sateja para tokoh-tokoh tisah dari Kelebun, sareng sateja siapun to pemerintahan tisah Karang Buti. Satejana abtina banget amal jaki. Sateja tantretan cakanca panitia, saya ampun berusaha menyukseskan acara malam samangken, juga ndek sateja simpatisan sengireng nyompeng saya tenaga, materi, sarang lain-lain epon manter-manter ibelis segala ben bebelis seraja ben Gusti Allah. Saya nyompeng, saya tak nyompeng makin ngocak amin tak amin lo je. Sateja para tanteretan, kepada aku lupa lah. Sateja cakanca jamiyah majlis salawat, syukan akhil karim Ustaz Abdul Jalil. Saya mau Al-Quran kelak, syukan sateja tanteretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sateja malar manter sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ongkuna ujian panika beni perak sake beres ujian gia. Seekocak ujian beni perak laib ben misken. Sepaling raja ujian panika orang soki. Seekocak ujian panika beni namung perkara se masalah koben mabere. Jember panika ujian juken, caipun pasera, caipun Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Orang odi lakar iuji kalaban kedua. Nomor situng kalaban setak maseneng. Nomor dua iuji kalaban saya maseneng. Arapa mak setak maseneng disebut kada karena sebanyak lulus manabi iuji kalaban saya tak seneng. Iuji kalaban sakit ingat ke Allah, tocuna ujian situng makle ingat ke Allah. Orang bila iuji kalaban perkara sema berak rata-rata na ingat ke Allah. Ega ama beda orang ngening arisan nangis. Ada keng mun tak tuli ngening nangis banyak. Kadang orang sekhusyuk salat ngantos cecelan korang duareh. Kaula ben ajunan cek pakalero mikir. Sateja seda pak Ka'aba panika ujian sebanyak tak lulus manabi uji kalaban perkara sema seneng. Manabi uji kalaban perkara sema bere rata-rata nah ingat ke Allah. Jadi manabi kaula ban ajunan pak repan uji kalaban ujian sema bere kapekir kenika ujian sedemang. Nabi Yusuf eka beci itare tanah tetimun sampian eka iri iben eka pekeli tatangke normal
pokok beni sampian seiri ben pegelen kata tangke tina vera abe esalai orang sepenting abe taklah nyala ka bagus sih Arya sih bagus saya kabela kaula ben sampian penikah cung fokusen cek cung anggoan orang angko belum tanto aben mul je mungkuda ke Gusti Allah ni karelere pong-pong ki beri cek kelunyak banyak kerja mon pon deki mamulan bek mereng besen ayo avent alain bas beda orang masuk suarga karena gara-gara andi penyakit hadis sahih beda orang bini nyabis ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abela andi penyakit Kanjeng Nabi ini usra kaula andi penyakit epilepsi jangan orang teremista epilepsi jangan orang karang buti jema-jemen ayan doa kaula eja bawa penyakit ajan Kanjeng Nabi wa inni atakasyaf ben manabi kaula datang penyakit ajan panika kaula kapta sengkap Rasulullah ani kering lambe parapan sake ki inga ce aben kapta sengkap orang mangken res beres recet pahe kap sengkap tibi ben buk esoro arrok ko asal berve tak ning belang kaulan di penyakit ajan Rasulullah mana bida teng penyakit ten kaula takar kap ta sengkap doa aki manter kaula pareng na beres Rasulullah tebuna Kanjeng Nabi sanika in syi'ti sabarti falakil jannah baan mun siap sabar baan ejamin masuk neraka masuk surga ben Allah bebas dari neraka ben in syi'ti sabarti baan mun kenceng ban siap kangku sabar maka ben ejamin masuk surga ben Allah wa in syi'ti da'autullah ya mun tak siap sabar ben ayo ko doa ka Gusti Allah muga-muga ben parengna baras berema jauh apa bebini penikah punten Rasulullah tikal tak usah doa aki beres kaulah pokok andi jaminan suarga tu iya ban mun sabar ngadepi penyakit ban jadi ban jamin suarga ban Allah sabab sabar nerima sakit milan aja laku ceritaan penyakit irak bola na tonjun tanding telkok pada neria lai ke cerita kamu loten eka bela ke kanjana yale tangan di hari lah seminggu ya hari tak kening terus ke bebeje ke dina vera ara pak mak tade lako sering tanah ngai beberes 40 tahun tak lo nyilo segala tak tahu mana ke cerita ke orang ya vera bola na dua re tanding mergem ngar ya cerita nak tagar depak ke darusan tagar eka cerita oleh apa kaula ben sampian mon pone paringi sake bener pada ben ki buru kaula kan tojuk ka ada selain kita tojuk masa nak kiam kaula tojuk ka ada ana apa bola tengah tarentep tempung berak komat boleh kaula tojuk ka ada kaula acareta panika sambinyo ona sabora kaula tojuk ka ada gila kaula ben ajunan kaula sadar babu berem ma'abe cara nangosot tusah tahajud tak beceng tahajud istighfar tak lebur maca istighfar aduha tak lebur aduha salat la tak khusyuk pasah la jar gelacer ngaji tak teman ngaji ya ari bola cara na Allah tak lebelengo so datang tusah pagedep tengah apa gedep ada maki umur 35 tahun bungkok bawa gedep Allah kadang dari belas benih serta lebelai barengi penyakit pah ningke
Milan ada buna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Orang mukmin tak kira nyingla dari ujian, pasti beda. Fi nafsihi kadang te begaaban. Wa waladihi kadang te begaanan. Wa malihi kadang te begadunyana. Tojuna tak ada boleh tak leben Allah pas ekosot tu sana gara-gara sabar ngadepi ujian. Kulaku orang selebur sedekah tempeng. Orang selebur ibadah tahajud ben apa saya tempeng. Keng beda situng orang tak usah tempeng. Tak usah mun jadi je. Engkau todus nimbengah amal lah orang jadi ya. Pasir apa nega? Tak usah tempeng, tak usah berama, tak usah. Song langsung ke surga. Pasir apa nega? Orang semanabi paringi ujian ben Gusti Allah aromasa. Ce Arya cet katantona Allah, engkau kudu nyari cara sepak guna bagus panyangka ke Gusti Allah. Ada tak tempeng? Orang nang ya herat pagi iri ke kapi. Ya Allah, cek saking Gusti kaula oning cek saking kaula oning kencerna orang sabar aja pok musibah pada ben penik ke pangeran kaula rida pak lambak ki odi dari koncon cetak ke koncon obu kerak ke kepi kaula rida kaula siap sabar cek saking oning kencerna sabar pada panika pagi bila mateh keng mun ki odi tada orang kenceng aja pok musibah ada mak tak kerak dari koncon cetak ke koncon orang aja korengan wae tak nyaman aja pok pani ada lah jadi ramah ber sereng ronyek lah era lo nyelo kertung lo nyelo apa lah ada lah orang tak ke Jumat mungkin tak usah ring setruk pak pokoknya geris-geris lo tak mangkat aja lah. Ada, tak usah ngantos ojen, kan rendeng robi. Ojen ya, tak kira Jumat aja lah. Apa jam bah? Iya. Orang odi benreng mate lah kar lain pikiran nah. Orang odi mangkeun saka kapinatunya sebede luar papolo ngahekat pakade lemah. Keng orang ngage mate kasta mak tunya din abe tak ipa keluar ka kapi mak ki ipa bede karen nah. Lain reng odi benreng mate. Main tar orang mate, orang sakit bila lain. Arola para panagentang rumah sakit, esono iselang ka elong nah. Pas tanyaki, kekep. Pekona bedena berwa. Nyaut kira tak kira aja lah. Malah pegel rep. Itu muncul orang lah songot ngangkui oksigen itu nyaki bok kok lain tahu usah tak mati aja orang ngejapok banjir wah para pantas selem tolong tarif minta Pajero apa Innova ban ada lah mak boleh tak orang mati panik bekal kasta gagapi sebagus kasta secuba kasta sebagus bekal kasta apa boleh secuba. Ya Allah, jangan sebagus dia. Cek saking uning pangeran, kencerana solat tarawih benyan pada ben penikah. Mak perak 10 salam tarawihan lambak matai pada pak pitong polo 2 Gusti. Pagi bila mateh. Mun ki odi mak pitong polo 2 10 salam lai pas ke pasaki salah lah. Ada sajan sing imam me bah tepak ke sesepo. Bismillahir ada tak kira pada siapa makmum reja. Orang montroram mi tarawihan setidi 2 perak. Nomor situng imam siap buruh. Mun tak siap ngibe buruh lah. Tak kira berdiri dengan makmum je. Nomor 2
bila beda tu'u mah. Ya tak salah. Orang ngatu'um karena ngatarawir tak salah. Si salah ya si tamin tarap ngarep tu'uman dia. Si beda pinggir masjid tegar tak milu kendengan. Bisa orang si beda pinggir masjid kita ngampar saja dah belekan si beda jauh na lejuk tojuk. Mari asar atarawih. Atarawih apa buk? Mari asar. Marara gerbekir boleh. Kalau beri tulisan tidak ada pembagian zakat. Orang yang berhak nerima zakat, orang yang miskin. Mak montar konjongan gulung ngakri. Bila ada pembagian zakat, apok paki yang ada. Empian ni miskin apa soki. Tak salah orang ngabareng tu'uman roda. Mari Jumatan, beda Jumat berkah ya. Kan kadang sebagian masjid. Tapi kadang teti musibah ka orang sejetak mati niat Jumat. Assalamualaikum tak dugali je sekalian merah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus langsung. Takut tak milu buntu. Ya. Orang siapa jeng bekal kas tabaki ya Allah. Jasa kengai pangki pangeran. Apa jeng sobu panik kegenceran apa deban panik. Mak bera beri 2 rakaat pajang sobu mata pada pak belum rakaat. Pagi bila mateh mungkin odi saja lah 2 rakaat itu geleve tak ning belah. Marah. Keng seni kau le ngojaan mana? Kau le optimis saja saya hadir panika masuk swarga kapi. Engki tu lah tidak nikah. Mak le kau le ben ajunan andi prasangka bagus ka Gusti Allah. Orang kafir, orang non muslim mulai lahir tak toman abejeng, tak toman apasah, tak toman ini, tak toman itu, tak begini, tak begitu. Ngaga umur belum 10 tahun ki buru masuk Islam. Maca la ilaha illallah sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah. Belum 10 tahun non muslim. Gara-gara maca syahadat sekalian, maca la ilaha illallah sekalian. Yufar lahu ma qad salaf. Kakapi tu sana sebelum 10 tahun ni sapora ban Allah memulan dari nol. Ani ka orang non muslim macam la ilaha illallah sekalian. Nak apa boleh pada na kau leben sampian sejat apa jeng. Makin bekcar kelacer apa jeng. Nak apa boleh pada na kau leben sampian sejat lebur asolawat. Thank you. Hakul yakin orang mukmin, orang muslim pasti masuk surga kapi. Pasti sampai sahabat mator wa inzana opama toman azina Rasulullah wa inzana iya maki toman azina wa insaraka opama toman dadi maling Rasulullah wa insaraka maki toman dadi maling pasti masuk ke surga. Opama toman korupsi iya maki korupsi pokoknya banyak. Can gula ni kan. Opama toman azina, iya maki azina. Wa insaraka toman tadi mal, iya maki toman tadi maleng. Sampai Abi Dzar panika pakun maksa. Masa Rasulullah. Iya maki bentak kenceng, maki bentak rida Abu Dzar. Pakun ben Allah masuk ke surga. Orang bila cet pangeran ongku ke Allah pasti masuk ke surga. Ya, urusan bedese langsung bedese nyeper ke neraka. Ya dia perkara lain dia. Ayo ke berkerempek bedesi langsung bedesi nyeper gelu ke neraka. Nang tenang orang bila nyeper ke neraka tak ini ke nyeper vera enten David. Orang bila gedung nyeper ke neraka paling sekecil belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun. Ya adu tak adu apa kun sejadi ya. Belum polo kali belum polo 6.400 tahun.
Muka-muka kaula ben ajunan tak nyeper ke neraka. Pasera orang si nyeper ke neraka, si tanda ke surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Sakakapina tang umat pasti masuk ke surga jan Kanjeng Nabi. Illa man aba, kecepa si tanda. Qalu wa man ya'ba? Sera si tanda masuk ke surga Rasulullah. Tengeni man ata'ani dakhalal jannah. Orang bila toro ocak ke atur nasengkok jadi berarti indah ke surga. Kaula wan ajunan hakul yakin toro ocak. Maka tak ngerti apa jeng baku. Sampian kan ben kaula pada tak ngerti nah. Orang apa jeng re macam apa kan pada tak tahu nah. Pera oleh amuk kemo. Inna solati wa nusuki. Orang tak ikat lagu tak apal je. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngerti macam apa mbian? Ngerti je keng lapakun apa jeng ani kan berarti kau leben sampian ben Allah paksa masuk ke surga. Abak mulai odi sampai samangken apa jeng tak teman nyengke pikiran tan lengale lengkeng pakun apa jeng ani ke berarti kau leben ajunan ikan iser ben Allah. Kau leben ajunan rekan tak ada. Mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Sabai dak saya ngerti ada. Keng pakun apa aja. Kan Robbi Firli tak tulimar aja. Robbi Firli wahdini wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa kan kada ke budi. Isi yang pada tak ngerti nah. Tak apal boleh. Mon konot tahu sasak-kasak aja, belum 10% tak apal aja. Tak apal aja. Lait terberas Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man hadait wa tawallani fi man hadait. Ya apal kakap fi man hadait. Tapi pak, jauh marah. Kau leben sampian mulai apa jeng sampai mangken kan tak toman gegerna penderita selangi. Sampian opama alak ko pak sabulan tak ibajar. Pakuna alak ko. Ambu. Mulai jelas tak ibajar. Sabulan bay alak ko tada reng majar. Ambu mbia. Sana patahun nempian apa jeng. Toman beda gegerna apa? Mak pakuna apa jeng? Marah beremah, bodoh sekobas saja. Bila tak temu ban sekobas saban mah. Enjak marah les jelas ya. Marah siapa sih nyaut dari ya? Nguti mbian. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Pas songka ibu bener saja. Demi dah kan tak beda 5.000. Dah. Tapi pakun tako si tak apa jengah. Pakun eja kaje si apa jengah. Aneka tanda cak kau leben ajunan panika ongku reng orang sepaksa masuk ke surga ben Allah. Lebih bagus terpaksa masuk ke surga ben dingride ben ikhlas masuk ke neraka. Kira-kira ya, hari para malam marilah. Lebih bagus terpaksa ben paksa masuk ke surga daripada rida ben nerema masuk neraka lah. Pada ben orang soki ben orang laep. Orang asadeka make aleman pakun lebih bagus penting ben orang cerek make ikhlas. Tina saya ngerti ya gelak saya tak ngerti tina. Ya jaron roh gelak mun tak ngerti ya. Orang asadeka make aleman pakun lebih bagus penting orang secerek make ikhlas. Make ikhlas mencerek apa? Kau leben ajunan pastore kiki. Kadang beda orang katare maka Allah pola nasabar beda. Kadang beda si masuk ke surga lantaran sedekah beda. Beda si masuk ke surga lantaran ibadah pejengah beda.
Bada saya masuk ke surga lantaran pasanah. Bada orang masuk surga lantaran abek tekala kenah. Bada orang laki kempang masuk ke surga lantaran sabar lako egi kiri bininah. Banyak. Khusus kalakean selakoi kiri ben bininah. Malaikat ni ketengen kambian pon Pak. Tak pati banyak periksaan lagu na sedu malam. Ke lelebet mulai can malaikat. Lo. Mare periksaan geludena atau lembean can malaikat. Oh, beun bedi. Ya terus. Can kanjana, tak usah periksa aja, tak usah aja. Harus jadi periksa bini na mulai odir. Mulai abin ni cet pa. Hesap malolo ben bini. Soson rokon ni dimai sabbe. Aja lendemai tanya aki, tak mangkat isro mangkat, tak tuli datang telepon tak terima. Pagi saya tanya aki boleh lah, tak usah aja. Bada orang masuk ke surga keng karena lantaran ada keng jujur. Halo. Bada orang masuk surga lantaran ada keng benih ulan tahajud dah. Rasulullah takar nyebut at-tajirus saduq, orang ada keng sejujur. Rasulullah tak nyebut tahajud, Rasulullah tak nyebut duha. Orang ada keng sejujur bisa masuk ke surga lantaran ada keng. Mayuk tanteretan se ada keng cek malolo pikir senat senang oleh hasil pikir bermajaran nah ada keng sedeti lantaran oleh surga. Cek malolo hasil saya pikir dia mun bisa sehasil. Orang ada keng cek nyari hasil. Orang jujur benih rogi. Paole ke hasil. Pokok cara nangoleh hasil kalau benjara hasil tepat. Berapa HP le? 10 juga. Nak mun nemi tak oleh nemi bur. Billahi tangkeun nagen bulung ibu. Billahi. Padahal tangkeun Pak ibu. Pakna ben billahi naro. Tamasok orang pagi saya tak hidup ben Allah. Maka minta sabor tak sabor ben Allah. Maka aben minta tolong Allah tak hidup ke orang penikah. Pasir penikah malah reste gengan ngangkui sompa selecek. Billahi. Wah. Sebalik kepada orang sejujur. Rasulullah panika justru abenyaan hasilnya penting ben selain karena gara-gara jujur berempa hapir ya cek sakit ani kebenita ke Rasulullah ni ke contoh dari kula berempa hapir ya 10 kak tau le nami ibu ongku na tangke nare pak ibu keng ben majikan suruh jual 10 cukup berak ngalak lakuan kak mucik benyan ngalak hasil benih engkau si benyan ngalak hasil hari setoraki ke majikan kenceng iya bentak kenceng tina atanya kasih lain pada sapolog iya wah desak wah mulai desak aru tak lecek dia ke boleh ben-ben namun lagi disorobas maki argana pada Tetingak roh cerita na. Mulai ke boleh lah. Sampean mulai jeruki sama ken. Tak langkong makin berbeda celon sekoni. Orang mas ya mundesak. Tak kira jauh mundes saja. Mundet celok ke boleh celok paku. Titi sebelum nak kasih lain nyantur ke kantor ada. Lala mun putus secek manis sampean nyari kasih lain. Nyari kasih lain dulu tanto manis kian. Keningat ruah ada salah dari yang jujur dah bu ada pada orang masuk surga gara-gara ada keng jujur bodoh orang laki masuk ke surga gara-gara bejeng alakoh kan coba ada hajud melolom yang coba aduha melolom ini berak duhai betul makai Kiai ya Rasulullah akasap
kiai jono pulang kiai Pak Ta'ala gua peler tasbinang debu nak Maimun Zubir tang santri kakapi ban muni takdir teti guru pagi cek kebaikan kelakuan ya guru nah usaha boleh bisnis sampingan boleh mak le tak ngarep dari orang melolong kau le usaha ke nemen apa nyaman ngobu ajem mareh mati kakapi je bawa penyakit. Ya jangan diki bulan kiai usaha pas-pas sukses. Ya. Kau le pangaramin ta doa pang laris kamian lah aja ka jompok din kula pada tak laris kia. Ya mun keng laris meni bulan kula. Mare dari ajem obe ka etek, jante ke cek mau buat ajem biang ke. Ajem ni ke banyak penyakit. Kenapa sih tak ada penyakit? Etek. Obe ka etek, mare lakar tak jawab penyakit kini joko tegeng ria boleh nika masuk nika pun ke kapi nika sisa kandeng nika masuk kapi nika pun jual kau reng nika jadi ben kau le nika ngucak jadi beni iko niki kari seminggu seiko nina berempat abin pakan munde pak 100 biki ruah kan tekor ke ri lopot jan gule peker ambu ngale ka mano mari ngobu mano ika kan tekos gemet pada sekali payah pada jarang pada minta ke Gusti Allah terus sambil usaha ya pas terus sambil berdering ngonceng terus sambil karena pon banyak ring ngonceng letak gai persi makan na etek ya ambulah sedia tak makan. Ajaran jan Allah kakapi kau lekan ngojaan kau lekan ikan nyon sebora padanya tunyan pak siapa sih taknya tunyan kini kita dicoba kiban Gusti Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur tunya jadi cet perak burle-buran ben potepuan singa cek kening cepot tepo tunya siapa sih tak lebur ketunya lebur ke kapi ketunya lebur ke kapi area saya hadir setiap lebur ke kapi ketunya benih berasambian kau lengki ya pad apa boleh pas nangali Soekarno Hatta aduh cimat bentua si paling mentik ya Soekarno Hatta setiap anak apa bola na pada melak kakapi mun ketunya orang laki pacuba alamar orang bini paratini tak usahnya banyak dua aja tak usahnya banyak syarat aja tak usah hari-harian dukon aja seher setong vera apa aja peseh sampian tetina apa mau nanti peseh ya pakun gen jadi boleh dibese pacuba isi laki paratini sebini patak ende pas Soekarno Hatta penyengir bah positif iteremam bean bah taruhan iya wah ti nama ambean bah adukon ke kebun temor ti nama letrek sebeleng mapan gua ti sila cuba lae boleh udah sila sok ke genteng putra negia entah itu mah berem sila cuba beceng butai apa bah pada badannya tunyan kapi kau le ngucak ke bini lami lai ke bala ad-dunya hulwatun tunya jiri manis de buna kanjing Nabi sengak je bawa tepo tunya ban tunya lah kare ka puto kencak ke baik ka putoan si nomor setong tunya orang bila jabok guleng tunya elang si lain kau le ngocak ke bini lah taulenya tunyan engkau kawan jangan dek mabai mohon berdere salaman berdere beri amplop ya masa pas tade beri kan pakun bedek
engkau ada mabai mon beda orang tero asa galangkong ngasengko abri berempa bay tau le buka pabolong gelo pada pak sebelum are pataker tak itu mau area amplop dari dimah are si dari sapah are si beja apa are kol berempan ada pabolong kapi saya tak tak itu mau je are dari dimah are dari sapah buru buka ana pabolan ala ini lahir buk ala ini lahir ya tunya ni kecet usaha kebayaki jara lain pas saya disa abri saanu disa mon saya disa are kau lah ngocak ke bini cak bedoreng apa reng iya alhamdulillah tada ya iya masa pas tada nyongku hak kau lah sepas ngocak tak usah pakun gini beri iya pakku keng kau lah hak ajar cek saking pas sering gula ngise pengajian kelopai si asal lima panitia nje beni tade kelopai kau lo pon berusaha panjing lah dari pikiran panjing lah dari tapi bakun datang datang bakun beni tade ro kelopai beni tade bakun kelopai sampai keran dia pun tak ada jadi tak ada pakun nyongop enggak benih tak ada kelopai jadi pakun tak bisa cek reng kau leben sampian benih esro mapake bentunya esro cek kening coko-cotunya cek kening coko-cotunya tak masuk orang coko-cotunya lebet dari kafutuan coko-co sampian mon abe lebet dari kebutuhan nyaman cocok tamasok penyakit semana bining ke kasitong orang malarat si tetemu bencumper napa bani ketulul amal lanceng ngenangan dengar dia buk salah sitong contoh juk toju bener-bener laku tade lagon nah pas ngocak coba ada orang yang beri besar 5 juta rokok ende saya beri siapa mak lejeng pikiran onggun aja tak usahnya banyak wah pokok kan beda cek endi pese 3 juta pun bulan saya gaji siapa ni kapon mau bulan tamasok lanceng ngenangan remikir sebeni andin abe aduh tak tuli jemper orang ni kata tak tuli jemper tan abe evareng sepeda motor si argena 10 juta mak alerek kasih 15 juta aduh area sal area tina pas sabe epekir tunya jita lemele orang seteng ke itunya belum tanto aben jadi orang fokus orang se santri tunya jadi belum tanto keng ikan isri Allah enggak justru kadang orang se tak pati taat ke Allah setunya nata cara kelacer tina tak usah iri cetunya tak lemele orang pada ben lalak tunya nih kak pada ben lala tunya nih kasih manis pada ben ete nyanter kasih beda baik pada ben kopi nyanter malah si celok pada ben tapai aku robung dia kadang ruwan nasi baru ya santri gitu tina tengki pangkat belum tanto yang karena aban fokus ya, kan kau le kadang setuju kan nyanyi Roma Irama kau le yang tak uning nyanyi kau le benih ke Holil Yasin kan nyaman suara kau le suruh nyanyi biar ndak ngiding lagi ya kau le mau nengi mobil mau kela lagu busan nyetel lagu Roma Irama harus sambil ngaji mau lagu lambe re sambil ngaji apa boleh ke lagu Roma Irama sambil ngaji ro sambil derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya tapi karena takwanya keng si anyanya todus kok yongku
Lah tak usah abak coba aja. Allah tina. Kau le mari abele kata Jalil, kau le lambek norok ki ajar kori tat Jalil. Keng ada perak ambu ke tukang adzan gule tak terus tan. Suara jet perak cocok ke tukang adzan perak. Aku apa boleh bae sawer pula perak ada salsa. Kau le ben ajunan tandena orang ikan nisre ben Allah ben pocur perak setong man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang mun ende taat ke Allah jika jauh keangkui atau rok perintah Allah jadi pocur berarti orang pocur bani polan sebanyak dunia orang sekelar jeka keangkui taat ke Allah kau leben sampian ri tak ngerti ke hukum keng mun ka bereng haram pasti takon jadi berarti orang swarga jadi ya. Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal khafiyyal ghaniyya. Allah paling seneng kakabulah nomor setong at-taqiyyah aban ngastete. Makireng puduh tanda mun kabeh haram ya. Aro berarti reng swarga bu. Karena kadang saya tak pati tahu ke haram, orang sejet pinter. Aro tak pati ngerti ke haram jo. Maki tahu je haram. Keng tema tak ngerti wah. Bah. Nyon sebora. Sing ngocak korupsi dana haji orang pinter kagak piro. Been apa sih korupsi jereng tak dadi apa? Jale-jalian ka orang si korupsi lah. Kau lewen sambian rekan tak korupsi beni bulan socek. Keng bulan tak ada saya korupsi ya. Mana jelas dia. Mak boleh teker temu ben PC miliaran ben triliunan. Ru ceng urusan tabun ya. Pal-pal kok. Tabun ni coba apa boleh bah temu ben triliunan ben. Yang kira urusan tanah sekilan ni repu kok. Lah tina tak usah. Nyon sebora. Orang penter dubelun tanto aben ngastete ka hukum. Keng kau leben sampian orang puduh. Mak lecu takok ka perkara haram. Parlo atanya ke kiai manabi abtina nyabek modal 10.000 ning uning pas si penerima modal ngocah area kok bisa beri ke been 20% dalam sebulan ni kah ko makenging napa punten mon kinda atanya rokan berarti takok ka haram orang ngak ni kereng swarga lain ben orang sejet kal ngakale ka hukum. Ya mon ngincem ya kok beda pese tapi pese cet biasa nai pacelen ria Arya beda hasanan ria Arya engko andi pese ya 1 juta nja ari beni mah budu ya keng beun abri hasana berempah wah mah boleh nyamai hasanang nyamai husnul khotimah segala neraka jadi ya. Ikan berak budu au ke hasanah. Ada lakar bedo konsep hasanah si tepak. Bedo. Keng hasanah ni kata eventah. Si kocak hasanah ni keng ngak ni kasambian nginjem apese ke kaula ke. Cak saking bedo kaula terong nginjem apese kasambian. Sana apa butuh na sambian. 2 sekede bu perak tak banyak ya ada. Sana pak are ni kambian. Saminggu kaula ya. Beri 2 seket karena ipareng iban kaula sampian tero asa kalangkong ke kaula oleh saminggu 2 seket pon bede pas sampian beli ke compok sambingi beras 1/2 kintal ben gula 30 kilo ben rokok Surya dupres yo opam padahal kaula tak minta keng karena tero asa kalangkong aronya mana hasanah maraja kiba gila area hukum sampian nginjam pese kaula tak minta ning sampian ngiba rokok sabeda gelu meletak parja jejak sepres ngiber area apa reh mak beda rokok punten geng terasa kelak lalal punten geng terasa kelangkong punten benih geng napa-napa nih kah
Kau lelek resarian nih cuman ke berak ke timur tak abang ki keng apa keng beles nih serasambian nih ke saya beri lala kau marah je ngak jerian kok rekeng ongguan beri punten tak langkong terima aki arwahnya mana Hasanah saya beri oleh kenceran benih saya beri tangan saya tanya Hasanah ya benar beri Hasanah berempah kakan Hasanah jadi coba hahaha Hasanah ada rela waktu dah ya lah kol sebolo lah ya makai korang mula tak ada makai korang mula tak ada ibu beremak minum dulu bismillah tore ya tore din sampean ada lah tuh kan orang tani orang putu keng mak jek takon kaharam ireng swarga jadi ongku reng swarga orang mon tak keng reng swarga buk tak kira takok kaharam ja nyeri aki cara bera 2002 nobe ka Hasanah ongku nah dan je benih tak ada Hasanah benih ke benih kadang dak ni kalau ada pereng na contoh saya paling gampang lah kau le terongin cuma pesena ke berempa 10.000 kan ya beda pada pesena 10 ya apa lagi 10 jelas ada 10 pareng kan lu dah pecet lagi gelu ya pecet lagi pecetan 2000 marah kurang berema ban iya marah beda bese kok 10 iya lah jelas lah keng pecet lagi gelu pecetan 2000 saben mau tang keng mun ngalak manfaat dari tangan riba lala riba jangan bengal engkau nginjem pesena gak mon bis apa ya Arya tahlilan ria gak cenga tahlilan nareng sepore kok ki kan ki lelok telok kan ya ki kare Pak Arya ki pese beke kok lah tahu berapa belek 10 juta beri 10 ya ngagak itampan ni lu ke lu engkau abri agak beun sepenting oleh na beres jual kak kok deki tak oleh jadi jak marah orang beremaki marah wah urusan iakat lain ada masalah dek ya lek berapa bulan ben sabolo ya sabolo lulu rale ben janjian ben sapa le jual ka sapa beres mare janjian jadi lah ben orang enja ki gak tak ada apa mon keng tak janjian ben orang arab para mon beli engko bayi tak arab aja lah kak perkara lain kenikah siap napa bidin ke ya lain saya gelak tak ada hubungan ben tangan puro oleh Arya ekai aki ben otang jadi situ tidak oleh nah kan fitin perak sakoni azina ben anika fitin sakoni perak orang azina paling rajin tusah keng orang anika apa long tedung paling rajin genjeran rasana padah malah senengan si anika tahu satek ngitek sema pita perak setong kobil tuh zina paling rajin tusah gara-gara perak ngocak kobil tuh titi paling rajin genjeran kobil tu nikah kalau ben mas kabin rokok opat selencer kobil tu nikah bidalik salah titi paling bagus beda lain pita na perak sekoni akad nikah parlo ya tinggal nikah Arya mak pahaven tak buduan apa malah pak depak kamandiman delah terakhir aven tak jangan tak langkong kau le jaga marah jangan aku ting entar ting so ting Mimi tepak ke kursin ya aku lah pejang dengan dina aduh kah jamun
Moloten tahun mangken kaula aventani ka malolo ko tubeda ni kana tak oleh tada ko tubeda tantretan si sami mulja tandena orang si cedu sana sawara ben Allah ben tak kiranya per ka neraka pasir apa nikah abajang orang mun pon abajang insyaallah tak nyeper ka neraka sepenting si atau karan ben tetang ke benteretan nah keng mun kitanya pebenteretan nambian apa boleh si atokar pah benreng sepon apa peceleng deui nah kursong bila sujud ada pakun nyeper ke neraka orang mun kitanya pak benteretan aja apa jeng nih masjid mak kelangi kegenting masjid ada pak apa jeng aja kuijak berak hahaha pah dulinya apa cak beraknya pak Arya lah mereka kadang saya katokar para si sepele apa boleh paha tokar ben lagi nah sampean paha tokar ben lagi nah mapegel ka lagi nah taknya papas matem pian wajib nyeperkan rakam ya aku ayu mamraatin matat idi mabai beda bebini mateh de beuna kajeng naji wa zaujuha radin anha lakin mun rida andi bini pada banjir dakhalatil jannah jadi pasti masuk surga lah mafhum mukhalafana hadis menikah mun beda orang bini mateh dilum kabadaan lagi na pegel gaji jadi pasti nyonok ke neraka jadi orang bini kan mun bentah ben lagi na sambil manjela sila manjela si wicet bingkeng rewa pada ben ceret sekali ba ya orang le eret agar pada ben pol-pol na sokom na bentah arab pa mun rele re amul marafen tareng apa jeng buk orang avejeng bede tata kramana kaula ben sampian ate pon tak loros pikiran pon tak khusyuk kaula tak aben tak khusyuk kaula tak aben tak pikiran asampung mun pon abe aroma saja tak khusyuk pikiran jar kalacer ayu beten belekanan patepak kata tak kramana mun pon deulem tak loros luar apa becer orang apa yang beda tata krama nah orang namui mun ngangkui kata tata krama tuan rumah na seneng makin cok toju eki motor sekelangkong ampon tak mabi kerepot abtina kena pangki ben ajunan ka itu ampon lecek perak abtina asokor raja abtina kena papangki ben ajunan mun tak geng raja papa haring Allah tak pangki ben ajunan kan arwah tuan rumah na seneng mangkena si bedi kulkas pakai luar kapi gara-gara seneng ngendi tamui pada bener sani kejukan orang abajang ni kan namui ka Allah mun ngangkui kata takrama Allah seneng ka bajang tata krama orang abajang nomor situng khudhu zinatakum inda kulli masjidin mun abajang angkui ya sepatot sepantes yang kuy abajang Allah si ada buwe manusia cek saking pagempang tubuh ban mun abajang ngangkui sejet pantes yang kuya bajang mun kaos lanom lah aro tak pantes apa boleh kaos oleh necet atau les no drop nengi budi lah beda oleh nabat nyamuk kata atau les kingkong itu tak ibet jadi pak ke masjid roh Allahu Akbar jadi melandeng dengan dan mata ban tak baca beremah kingkong iya saking kaos apa balik kena si fokus roh capek je apa pendena ya can rengkona capek je dari oleh necet wah saya udah lah mbian kiki ya buk mara ruku mun sejat labu ke bener laki lambak wala cekik laku angkui can laki ya Allah macik seraan ruku din ben jadi jelek iya kak alhamdulillah ya ibarangi berkat jadi man ke mani ben kok penuh dengan kenangan iyalah tina make penuh dengan kenangan penuh dengan tu lah lala tina make tak penuh beni kenangan tu jadi buk lah cek lambak je katon cek ngebi reka bebe je le apa keng ben jen lanceng beni bi ni jen lanceng
ker lah Arya kadang Pak nyon sepura Arya kadang ruku sedang genteng ipa keluar bila terawihan beda mona terawih asalenan du malam masalen mon nang ibenggon aduh sering lebur ya mas pola na Arya risliris nga Arya ada beniris liris torba toren doa lo raingan lah sampai aning gigi ya Pak mon pon sarong donggala kare edong sama lolo lah sekianku pakai donggala kare edong sama lolo cek lamiri kare elam sama lolo lah beni begina ben songkok cek perak setong kapin na Pak pakalah kabinian padahal tukang alako na riya ya sinyari peseri ya keng sebenarnya angguyari ya marah beker di mah beda binian nanti kodung sebelah biki ja Pak Bolo sabitek setelan atas beber tanyaki ke tukang sarin di mah beda lagi nanti songkok lalema paling banyak tatelok jadi saya tegar di tatelok oleh hajian boleh ada dua dia normal lah setong mun semeleh ada setong jadi yang kui ke masjid Jumatan yang kui ke tahlilan yang kui ke moloten kadang iki bengarek boleh kan pas songkok celeng tadi cocon sekali kata lah mun ngadu ke Allah lah mon pon abe tak khusyuk pikiran tak sambung sajen tata krama tak yang kui pasna pan nasi arge apa jeung abe ka Allah ayo kalak sejet parju ke yang kui ruah mun urusan alaku tak lajeng kenjeng urusan alaku jeng kenjeng nomor 2 tata krama no orang abe jeung mun tade parlo neje laku agulih arah apa kita wing-wingan mak bade ngabajeng sampai ke enggeun badeban saya japo angin lani beni yongku bade kadang lanceng salaja ya soko lanceng salaja sekacer loros si kanan ni telkok nga bila leso si kanan ngale sekacer arah pak abenong niki leso ngale ka sekacer kadang lagi budi secolonjoan nggak dia arah pamon nengen nggak dia boleh mata dek lako ongkum napa orang ngabejeng cetale gulian aguli bawa tepak kabar lona sampian parapan kalismah Obama nekuk tisu sampai abejeng oleh jangan sampai tak oleh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bacot pula sampai aku tisu tak jadi betal aja An-Nukha'ah napa ki kembang lagi wak nyon sobornya abe toan sambil apa keluar sambil ke tisu tak ada masalah kenapa ada masalah tuh ketel keruh siapa tak kerhidren ngari mon ketel keruh jangan siapa tahu le keruh keng cara na keruh ya beda tata krama lagi ya sawama sambian ketel beda nengi kantoh panangan nang janya banyak kuliah besaki kapi sabak ngari adak jak kuli ban bangki bang amat letak raja kuli setong ya tonjun bang ngari ya baik terus mana aja berak lagu agila area hukum pakuli apa deban ngak nika anika make sabite kalem bian ngak nika tak ada masalah make tak kerkolot ada masalah pokok ria malolos ya sering ngembian pah kakap seketal pah dibudi apa seket ya pah dek tekun apa jangan ngembian ya rengi tak ningke lekan nawa kita ningke rengi layara lah mau ningke marin apes bet
Kita ningke, Masya Allah. La. Tamasok tata krama na orang apa jeng mun mancing adup ka pasojutan bebe. Ngari ya. Jadup ka ada. Kenapa mata adup ka ada? Pananggelan bede ada. Ari si magisru ya. Allahu akbar, Masya Allah. Tak latang ke 6 lekor ya betul. Pak de pak ke Bang Mekar apa Pak? Bedegi ya Bang Mekar dia ya. Kakanca Bang Mekar jadi mak komeko Pak. Nah yuk, mon para panapa jeng ada dup ka bebe. Dup ka pasojutan. Ini kata takrama nih kak. Mana dup ka ada orang seberang saya tengalih. Apa boleh tolesan saya jalan doang nang atas. Becer Pak. Sambireng memereng. Mohon matikan HP. Harus sambil yantos kadang. Arya keluar apa boleh. Kata dek lakongku. Lah. Mon parepan aruku. Maca subhana rabbiyal azim. Ngabes ke arah sokoh. Beni ngabes lagi sokoh beni. Pangabesen beni ka pasojutan ka sokoh. Pangabesen ka sokoh. Sokoh din tibi. Cek ngabesaki sokoh na ore. Bede be. Saya besaki. Ko polem-pol na orang bede ben siyongan apa? Allahu akbar. Nangale bah ka polem-polan. Masya Allah. Mak tegar pespas pada benro ayo. Kekeri apa? Lala. Mon parepan Rabbi firli ben tahiyat ngabes karebeen. Ngabes karebeen. Bedo orang tanya ke kula nang compok. Beremah ho ko magira, beremah ho ko mah. Orang parepan tahiyat bila atuti ngarewe pakuli pak atas ke bawah. Bodo se ke kanan ke kaca. Kaula atanya, mangken. Sambian mon tak oning ka hoko, mo ben tak tau ka parlo na arapa ma ilikuli nga dia nom. Beni kaula ni kara. Kaula apa jeng nangale orang tanang ay pengak nikah. Can kule pikir, mbian ni ka apa jeng mak pelor nga besagi tonjun orang. Mata tonjun tibi pikir. Mak salam lolo rare ngatanya salam lo tino mulai tak jawab apa? Beni tak jawab. Pakai masa dengan bojang masa kita tunjuk nore. Bulan ni beni yongku. Lah saya nggak. Saya terakhir lebet tu nah ambulah. Saya dintoh. Lu are beni keng nono tengah sak. Saya terakhir ada bolehlah wudun pamapan. Orang mun wudun mapan yakin peje mapan. Orang mun wudun tepak yakin peje tepak. Tandena wudu kau le yakin oning kakapi wudu ni kapon. Yakin oning kakapi kau le wudu. Sakeng wudu sefokus setong tandena wudu sefokus. Ekosot anggotana iyo sowe aru berarti bagus wudun keng mula tak iyo sowe bela kanan coba wudun sampai ben mangken tak osom je doreng wudu iyo sowe ada lah ejang repera ejang pur ke dulum tanang pentel dulum sentak marah kan jet ngak jadi kapi soko si kanan iye nyek ngangkui soko si kacer iye nyek ngangkui soko si kanan iye renga gembus rolah edi mabada renga wudu marena wudu ongka ke masjid ki norok benteremi nang itom bede dina ada kan berarti jet dalam maridri sabe langsung oloncak bah mayu cek lepai manter bada baraka ben manfaat mantere perpangkian selain selangkong sampurna. Ayo doa pikah. Doana sebagaimana sebiasa maus Fatihah areng sareng
bila dapat wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Beli berapa jan? 11. Kaula parlot menikah. Lagu mai ingat kaula sengak puk. Cek maburungan doa ngangkui pikiran. Sabab beda orang doa tak dapat ke Allah gara-gara paburung ngangkui pikiran tibi. Contoh, ya Allah pada Pak Aki cukan kuste ke Mekah ben ke Madinah dan pada nak datang ke selain. Amin. Mari doa pikiran pas nyaut. Tapi oleh di macam-macam angkor. Apa sih itu dia? Ya aja. Aroma ke malaikat tak kimengir. Norok bingung make malaikat. Can malaikat are bentolos apa burung ragira ya. Beni muncul burung coret ta benko. Are proposal tolos mangga tapanya. Ayo pas doa mau Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil mau wa iyyaka nasta'in 11 kali sambil kertek kaki nengi dedeh pon apa sih titipen tanah kaula ben sampean ka Allah. Wa iyyaka nasta'in kertek kaki wa iyyaka nasta'in kertek kaki sampai lemat teh coba keluar mun pa keluar are tak teti doa aja deh. Iyyaka nasta'in cecelan kare sapoloar pangeran. Can datang kene nengitin in ben pendenan sapoloar lek tangdi sadu malam ya lah. Arwah kan bah burung retin sampai lemat teh. Cukup di antara kita dan Allah saja yang tahu. Berbisiklah pada bumi agar langit segera mendengar doamu. Mari kita angkat tangan, biarkan Tuhan yang turun tangan. Ampun. Mau Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kertek kaki pun apa sih titipen tanah kaula ben sampean. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sagak dintoh panapasi bisa ya toraki manter-manter setejah kaula ben ajunan sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korang langkong nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.